अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो भारत जो बरसों से पाकिस्तान पर पानी बंद करने का नापाक मंसूबा बनाता रहा, जो हर बार फख्र से यह दावा करता रहा कि हम पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, आज खुद पानी की एक एक बूंद को तरसने जा रहा है। वही भारत जिसने सिंध ताश मुआहदे की धज्जियां बखेर दी, जिसने पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम्स बनाकर एक खामोश जंग छेड़ी, अब उसी के दरिया सूखने वाले हैं। और ये कोई सियासी बयान नहीं है, ना कोई जज्बाती भड़क है। ये एक हकीकत है जिसकी बुनियाद है 167 अरब डॉलर का वो मंसूबा जो चीन ने ब्रह्मपुत्र दरिया पर शुरू कर दिया है। एक ऐसा मंसूबा जो सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क की शहरग काटने के लिए बनाया जा रहा है। भारत के वो दरिया, वो रियासतें, वो खेत, वो किसान जो ब्रह्मपुत्र के पानी पर जीते हैं, अब सिर्फ नक्शे पर बाकी रह जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एक डैम के मंसूबे की नहीं, बल्कि एक खामोश मगर मोहलिक जंग की दास्तान है, जिसका हदफ भारत की जमीन, भारत की ज़राअत और भारत की ताकत है। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के ऐसे मंसूबों के बारे में बताएंगे जो भारत की नब्ज काट कर रख देंगे। प्यारे दोस्तों, चीन ने जिस मंसूबे का ऐलान किया है वो बज़ाहिर हाइड्रो पावर जनरेशन का है, लेकिन हकीकत में यह मंसूबा सिर्फ बिजली बनाने का नहीं है, बल्कि भारत की सांस रोकने का हथियार है। ये कोई मामूली डैम नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिस पर चीन 167 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने जा रहा है। इसका मकाम तिब्बत का वो इलाका है जहां से ब्रह्मपुत्र दरिया का आगाज होता है, और ये दरिया आगे चलकर भारत की कई रियासतों को जिंदगी देता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और आसाम वगैरह। चीन ये मंसूबा तनहा नहीं बना रहा, वो एक नहीं कई डैम बना रहा है, और वजह यह बताई जा रही है कि हमें अपने लोगों को बिजली फराहम करनी है, मुस्तकबिल के लिए तवानाई बचानी है और माहौल दोस्त तरक्की की तरफ बढ़ना है। लेकिन असल हकीकत कुछ और है, क्योंकि जब आप किसी मुल्क के पानी का कंट्रोल हासिल कर लें तो उसकी ज़राअत, उसकी मईशत, उसके लोग, सब कुछ आपके रहमो करम पर होते हैं, और चीन यही कर रहा है। वो जानता है कि ब्रह्मपुत्र दरिया भारत की लाइफ लाइन है। चीन जानबूझकर ऐसा डैम बना रहा है जो जब चाहे पानी रोक सकता है, जब चाहे सैलाब छोड़ सकता है, और जब चाहे पूरे के पूरे इलाके को बंजर बना सकता है। ये डैम सिर्फ पत्थरों और सीमेंट का मजमूआ नहीं है, ये खामोश हथियार है जो गोली चलाए बगैर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। ये वही हथियार है जिसका इस्तेमाल चीन पहले भी कई ममालिक के खिलाफ कर चुका है, लेकिन अब की बार निशाने पर भारत है, और वो भी उस वक्त जब भारत अपनी पॉलिसियों की वजह से चारों तरफ से दबाव में है। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि चीन सिर्फ ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने के लिए डैम्स नहीं बना रहा, वो एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जिसमें भारत की रियासतें खुद चीन की तरफ रुजू करने पर मजबूर हो जाएं। और सबसे पहले निशाने पर है अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन जनूबी तिब्बत कहता है और अपना हिस्सा करार देता है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब चीन ब्रह्मपुत्र दरिया का पानी रोक लेगा तो अरुणाचल प्रदेश की जमीन बंजर हो जाएगी, वहां की खेतियां खुश्क हो जाएंगी, फिशरीज खत्म हो जाएंगी, नहरें सूख जाएंगी, और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। किसान, मजदूर, आम शहरी सब चीन की सरहद के करीब पनाह ढूंढने लगेंगे, और यही वो लम्हा होगा जब चीन का कब्जा सिर्फ एक ऐलान नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाएगा। ये जदीद जमाने की वो जंग है जहां दुश्मन टैंक या बम से नहीं, पानी से हमला करता है। चीन ये बात समझता है कि जंग की सबसे बड़ी फतह वो होती है जिसमें दुश्मन एक भी गोली न चलाते हुए अपना इलाका खो दे, और भारत की कमजोर सिफारतकारी, मुंतशिर दाखिला पॉलिसी और दाखिली सियासी कशमकश इस काम को और आसान बना देती हैं। चीन का पूरा मंसूबा यही है कि जब अरुणाचल प्रदेश पानी की किल्लत से बुलबुलाएगा, जब वहां की ज़राअत खत्म हो जाएगी, जब अवाम मायूस हो जाएंगे, तो वो खुद चीन की तरफ देखेंगे, और शायद कुछ अनासिर ऐसे भी होंगे जो चीन का परचम थामने को तैयार होंगे। इसके बाद चीन कहेगा कि हम तो सिर्फ अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपने हिस्से का इलाका वापस ले रहे हैं। और ये चाल इतनी खतरनाक है कि अगर भारत ने फौरी तौर पर अमली इकदामात न किए तो अरुणाचल प्रदेश सिर्फ नक्शे में बाकी रह जाएगा। इस वक्त भारत शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ चीन जैसे मजबूत और मुस्तकिल दुश्मन की यलगार है, और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी इंतशार, वसाइल की कमी और हुक्मरानों की बेअमली का तूफान। आप खुद देखिए कि चीन तिब्बत में डैम पर डैम बना रहा है, और भारत सिर्फ इजहार तशवीश कर रहा है। उन्होंने चीन से कहा है कि आप पानी ना रोकें, लेकिन चीन ने साफ कह दिया है कि यह हमारा मामला है, आप दखल अंदाजी ना करें। अब भारत सिर्फ सैटेलाइट के जरिए निगरानी कर रहा है, सर्वे कर रहा है कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अलावा भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के शदीद इल्जामात हैं। राफेल तैयारों की खरीदारी का स्कैंडल,
فوجی ناکامیاں اور سرنڈر کی فضا۔ خود راہل گاندھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جدید زمانے کی وہ جنگ ہے جہاں دشمن ٹینک یا بم سے نہیں پانی سے حملہ کرتا ہے۔ یعنی بھارت کا وزیر اعظم ایک ایسے دشمن کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہے جو بات نہیں سنتا، صرف عمل کرتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھارت کو زور دے رہا ہے کہ چین سے لڑو، لیکن بھارت کے پاس نہ اتنی فوجی طاقت ہے، نہ جدید ٹیکنالوجی اور نہ اتنا سرمایہ کہ وہ چین کا سامنا کر سکے۔ بھارت کی موجودہ معیشت، دفاعی صلاحیت اور عالمی حیثیت چین کے مقابلے میں کہیں نہیں ٹھہرتی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت چین سے ٹکرائے تاکہ خود میدان میں نہ اترنا پڑے، لیکن بھارت جانتا ہے کہ یہ خودکشی ہوگی۔ اندر سے بھارت کے کسان حکومت سے ناراض ہیں، معاشی بحران بڑھ رہا ہے، اقلیتیں خوف کا شکار ہیں اور سرحدوں پر فوجی تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دشمن پانی، زمین اور معیشت پر بیک وقت حملہ کرے تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ یہ ہے وہ بے بسی، وہ کمزوری جو آج بھارت کے ہر ادارے، ہر پالیسی اور ہر فیصلہ سازی میں جھلک رہی ہے، اور چین اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ناظرین، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان جس کے ساتھ برسوں سے بھارت پانی کی جنگ لڑتا آیا ہے، وہی پاکستان جس کے دریاؤں پر بھارت نے بند باندھ دیے، جسے پانی کے ہر قطرے کے لیے ترسایا گیا، جہاں کبھی اچانک سیلاب چھوڑ دیا جاتا ہے اور کبھی مہینوں پانی بند رکھا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی زراعت برباد ہو، اس کے کسان تنگ آئیں اور اس کی معیشت دم توڑ جائے۔ یہ سب بھارت نے صرف ایک مقصد کے لیے کیا، پاکستان کو بلیک میل کرنا، پاکستان کو مجبور کرنا کہ وہ دباؤ میں آ کر بھارت کی شرائط مان لے۔ لیکن اب وہی کچھ چین بھارت کے ساتھ کر رہا ہے۔ چین نے برسوں پاکستان کے ساتھ دفاعی، تجارتی اور تکنیکی تعاون بڑھایا ہے۔ سی پیک، گوادر، دفاعی ساز و سامان، اور اب چین نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ جب بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین اب بھارت کا پانی بند کر رہا ہے، اور یہ صرف انتقام نہیں بلکہ ایک مکمل حکمت عملی ہے۔ چین جانتا ہے کہ اگر پاکستان کمزور ہوتا ہے تو پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا اور بھارت کو کھلی چھوٹ ملے گی۔ اس لیے چین اب عملی طور پر پاکستان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس شاید پیسہ کم ہو، معیشت بحران میں ہو، لیکن چین کی سپورٹ اسے خاص اسٹریٹجک تحفظ دے رہی ہے، اور بھارت کو یہی بات سب سے زیادہ کھٹکتی ہے، کیونکہ اگر چین برہم پتر بند کرتا ہے تو پاکستان سنتاس معاہدے کی بحالی کا مطالبہ مزید شدت سے کر سکتا ہے اور بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی صرف ایک قدرتی نعمت ہے تو دوبارہ سوچئے۔ آج یہ پانی عالمی سیاست کا سب سے خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ چین اور بھارت کی یہ خاموش جنگ صرف ان دو ممالک کی نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی مزید حقیقتوں، خفیہ منصوبوں اور عالمی طاقتوں کے پس پردہ کھیلوں سے آگاہ کرتے رہیں تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک مار دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔